बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जो कराची में एक एक्सीडेंट हुआ है, जो अमीर आज़ादी ने 6 लोगों को कुचल दिया है। अब यहाँ तक तो बहुत से लोगों को पता है कि जनाब ये हादसा हुआ है, 6 लोगों को उसने कुचल दिया है। अब मज़ीद नए इंकशाफात हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। उस सीसीटीवी फुटेज में क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। उस सीसीटीवी फुटेज ने मज़ीद जो है वो नए इंकशाफात कर दिए, एक नया एंगल जो है वो दे दिया है। और पुलिस की जानिब से क्या पेशरफ्त हुई है, कोर्ट से क्या पेशरफ्त हुई है, यानी कि इस केस के अंदर मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और मैं क्यों इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, क्यों ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोबारा किसी अमीर आज़ादी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जा रही, इसके ऊपर बात नहीं की जा रही, क्योंकि अब वो कंट्रोल्ड कर रहे हैं। और किस तरह अब इसको एक नया एंगल दिया जा रहा है इन मुलजिमा की जानिब से, और मुलजिमा के जो लाहिकीन हैं उनकी जानिब से क्या एंगल दिया जा रहा है। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी ताकि कोई कल को किसी और गरीब को कुचलने की इस तरह हिम्मत और जुर्रत ना करे। मैं तो सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि किसी अमीर आज़ादी को इस तरह खुली छुट्टी और रिलीफ ना दिया जाए जिस तरह देने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, हम सबसे पहले तो जो पेशरफ्त हुई है, जो सीसीटीवी फुटेज आई है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो हस्बे जो हाल है, और ख़ासकर हमारी जो अशराफिया है, ख़ासकर हमारे जो चैनल है, मैं नाम नहीं लेता, जो हमारे टॉप के चैनल हैं, जो पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल है, अब वो जनाब इसको जो बाप बेटी को जिस तरह रोंदा गया उसकी सीसीटीवी फुटेज आपके सामने मैं रखूँगा। लेकिन अब जो जिस तरह उसको एंगल दिया जा रहा है वो तो अब आपके सामने एक एंगल तो ये दिया गया जनाब, वो शराब के नशे में धुत थी, जो कि वो एक एक्टिंग कर रही थी, कोई शराब के नशे में धुत नहीं थी, और वो एक्टिंग कर रही थी। और जनाब उस वक्त वो किस तरह वो सारे ड्रामे कर, आपको पता है ये जो अमीर लोग होते हैं, एलीट क्लास होते हैं, ये बहुत बड़े एक्टर होते हैं, ये बहुत बड़े ड्रामेबाज होते हैं, इतने सीधे लोग नहीं होते ये। तो अब ये जो एक एंगल दिया जा रहा है कि जनाब वो बाप बेटी को जो रोन कर हलाक करने वाली पागल है, और वकील सफाई ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कारजाज की कार सवार को अदालत में पेश करने से मुआज़रत कि वो जनाब जहनी मरीज़ है और इस पोजीशन में नहीं कि पेश कर सकें। और वकील मुलजिमा को जना अस्पताल ले गए हैं, डॉक्टर ने अस्पताल में दाखिल कर लिया है। पुलिस की रिपोर्ट हमें जो है वो 7 दिन का रिमांड चाहिए। पुलिस 1 दिन का जो है वो पुलिस 1 दिन का रिमांड देते हैं। अदालत यानी कि अदालत ने 1 दिन का रिमांड दिया पुलिस को, वो 7 दिन का मांगा हल्ला कर देना चाहिए था। और आप अंदाज़ा लगाएं उसको पागल होने का दे दिया गया, अदालत में उसको पेश किया है। तो जनाब वो कहते हैं जब पागल है उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। माहिर नफ्सियात भी हायर हो गया कि जनाब माहिर नफ्सियात और वो रिपोर्ट और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कर दी गई हैं। अब आते हैं नाज़रीन, जो पुलिस की जानिब से जो मज़ीद पेशरफ्त थी उसके ऊपर बात करें। अब सीसीटीवी के ऊपर आते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है, मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी मज़ीद सीसीटीवी फुटेज जमा की जा रही है, जो पार्ट अभी निकल करके आया है सामने वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, अभी सीसीटीवी फुटेज में ये खातून जो है वो मोटरसाइकिल पर जाने वाले बाप बेटी, जो वो आरिफ है और उसकी बेटी है, वो अपनी बेटी को ऑफिस से लेकर के पिक करके घर जा रहा था बाइक के ऊपर। तो ये आप देखें सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो किस तरह जानबूझ के जो है वो उनको रोंद रही है। अब इसको कत्ल का नाम भी दिया जा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ रिपोर्ट करूंगा अभी मज़ीद, क्योंकि तफ्तीश जारी है, मैं मज़ीद चीज़ें इसके ऊपर नहीं कहूँगा। तो वो टक्कर मारती है, और उनको टक्कर मारने के बाद वो ऐसे ही ओवर स्पीडिंग के साथ जाती है, गाड़ी को टक्कर मारती है, फिर बाइक वालों को टक्कर मारती है, फिर उसकी गाड़ी जो कलाबाजियाँ खाती है। और अगर वो गाड़ी कलाबाजियाँ न खाती तो उसने मज़ीद लोगों का नुकसान करना था। अब ये जो चीज़ें हैं वो सामने ही, ज़रा सीसीटीवी फुटेज थोड़ी सी देखें, फिर मैं इसके ऊपर मज़ीद बात करता हूँ। अब नाज़रीन, ये तो सीसीटीवी फुटेज सामने आई जो भी आपने देखी, और अब जो चीज़ें मज़ीद हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पुलिस वालों ने अब इसके ऊपर क्या तहकीकात की है। पुलिस वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कराची में कारसाज रोड के करीब होने वाले ट्रैफिक हादसे से मुतालिक पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक शहर कायद में साजकार रोड के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की जांबाक हादसे से मुतालिक पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट बना ली। पुलिस का कहना है कि खतून के DA स्कीम 1 में वाक़ा बंगले से गाड़ी लेकर निकली थी। शुबा खतून की गाड़ी जो ही दूसरी गाड़ी से टकराई वो घबरा गई और इसका पाँव ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पर पड़ा, जो नुकसान का सबब बना। अब ये देखेंगे पुलिस बराह रास्त उसको जो है वो रिलीफ दे रही है, यानी कि घबराहट, ये बहुत से अजब मिलते हैं। ये पुलिस अपनी तफ्तीश ज़िम्मियों के अंदर इस तरह के वीक पॉइंट लिखती है जिसके ऊपर पहले उसको जहनी पागल करार दिया गया,
اور اس کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا گیا. اور جناب اس کے بعد جو پولیس اب دیکھیں کس طرح کی کارروائی ڈالی. اسی میں کا بات کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے آواز اٹھانی ہے اس کے خلاف تاکہ کل کو کوئی اور امیر آزادی جو ہے وہ اس طرح کی حرکت نہ کرے. اب پولیس سے جناب میری مزید کہا کہ خاتون گاڑی کی کلا بازیاں کھاتے ہوئے پلٹی اور چاروں ایئر بیگز کھل گئے. خاتون کو حادثے کے فوری بعد جمع ہونے والے افراد نے زندہ جو ہے وہ جلانے کی کوشش کی. حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے خاتون کے شوہر سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں. پولیس نے بتایا ہے کہ گرفتار خاتون ڈرائیور کا بیان تاحال قلم بند نہیں کیا جا سکا. ملزمہ جناح ہسپتال میں ہے. گرفتار خاتون مکمل طور پر ہوش و حواس میں نہیں ہے. گرفتار ملزمہ کو آج عدالت میں پیش کریں گے جو کہ نہیں کیا جا سکا صرف جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد ناظرین ہم اب جو وکیل کا کہنا ہے اس کے اوپر وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو ڈی ایس پی ٹریفک بہادرآباد سیکشن غلام نبی انہوں نے کہا خاتون نے کھڑی گاڑی اور موٹر سائیکلوں کو ٹکر ماری. خاتون کو علاقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا جبکہ ہم نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے. اور حادثے کے بعد مشتعل افراد نے یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اس کے بعد ناظرین ہم یہ جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے اور جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن علینا ہے انہوں نے کہا کہ حادثے کی وجہ کا تعین ابھی نہیں کیا جا سکا لیکن ابتدائی طور پر لڑکی کی تیز رفتاری کے باعث ہی حادثہ ہوا. پولیس میڈیکل سرجن سمیہ کے مطابق لڑکی کے خون کے نمونے جانچ کے لیے بھجوائے جا چکے ہیں. نتاشا کی میڈیکل ہسٹری بھی طلب کر لی گئی ہے. یعنی کہ پولیس والوں کے بھی ڈفرینٹ موقف آ رہے ہیں. کوئی تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی وہ گھبرا گئی تھی اور جناب ایکسیلیٹر بریک کی بجائے ایکسیلیٹر کے اوپر پاؤں دب گیا. اور ایک جانب اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ذہنی طور پہ ہلی ہوئی ہیں, پاگل ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ طاہر جعفر تھا جس نے قتل کیا تھا اپنی محبوبہ کو اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو پاگل قرار دینے کی کوشش کی گئی. وہ ایکٹنگ بھی کرتا تھا پاگل ہونے کی اور پھر وہ تمام چیزیں اور اس میں ان کو کافی ریلیف ملا اس کیس میں. تو یہ سیم اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو پاگل قرار دے کر کے یہ چھڑوا لیں گے. اور آئی تھنک اس کی نیشنلٹی بھی باہر کی ہے. پاسپورٹ عدالت نے ان کا جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس مانگا تو اس وکیل نے کہا جی نہیں تو وہ بات تو یو کے کا ان کا ڈرائیونگ لائسنس ہے, پاکستان کا نہیں, آپ اندازہ لگائیں تو نکل جائے گی. آپ نے نکل نہیں دینا, آواز اٹھانی ہے تاکہ مزید اس طرح کل کو کوئی کسی جوان لڑکی کی موت کا سبب نہ بن سکے اس طرح کی امیر آزادی. کوئی باپ جو ہے وہ بوڑھا باپ اس طرح کسی امیر کی گاڑی کے نیچے آ کر کے کچلا نہ جا سکے. تو اس کے اوپر جتنی زیادہ آپ نے آواز اٹھا سکے ہم نے اٹھانی ہے تاکہ اس کے گھر والوں کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کر لی گئی. لیکن غریب لوگ کیا کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کراچی کے اندر واقعات ہوئے ہیں اور اس میں بھی جو ہے وہ بالآخر وہ لوگ باہر آ گئے, دھمکیاں دیتے تھے. یہاں تک کہ وہ پولیس آفیسر کا بیٹا تھا جو قتل ہوا تھا, اس کی بہن کو جو چھیڑا جاتا تھا تو اس کو تو میڈیا نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا. یعنی کہ اس کو تو یہ تو مین اسٹریم میڈیا اس کے اوپر چپ ساتھ دیے نا اور وہ ساتھ دے رہا ہے پورا اور وہ صرف رپورٹڈ جو فیڈ کی جا رہی ہیں چیزیں وہی رپورٹ کر رہا. اس کو تو ہائی لائٹ کیا تھا میڈیا, ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا پولیس والوں کے ساتھ. تو یہاں تک کہ وہ اس کے باوجود وہ آزاد گھومتا رہا اور جناب میری وہ باہر آ گیا. تو یہ تو عام لوگ ہیں بیچارے, ان کا کون پرسانے حال ہوگا. تو بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.